Shalom. Semua yang di Batam, shalom. Sudah lama tak ketemu, sudah lewat setahun ya? Ya. My last place was at Batam. Are you ready? Okay. So, nice to see all of you again. Senang berjumpa dengan saudara kembali. I know something good is going to happen today. Saya tahu sesuatu yang baik akan terjadi hari ini. Here in Singapore, there in Batam where you are listening. Dan di Singapura dan juga di Batam yang mendengarkan. You are not there by coincidence. Saudara di sana bukan suatu kebetulan. Just like John chapter 4, we are going to preach on John chapter 4 today. Dan kita akan berbicara di Yohanes 4. Eating and drinking from Jesus. Makanan dan minuman dari Yesus. This chapter tells us about the meeting of the Samaria woman with Jesus. Ayat ini ceritakan tentang hubungan orang perempuan Samaria dengan Yesus. In this story in John chapter 4, Dalam cerita di Yohanes 4, Jesus has to go to Samaria. dan Yesus melintasi Samaria. Although it was his main destination, Walaupun itu bukan lawannya yang sebenarnya. the Holy Spirit led him to Samaria. Jadi Roh Kudus itu menuntun dia ke Samaria. It was not planned. Itu tidak direncanakan. So for all of you listening in, Jadi saudara dengarkan hari ini. Saya punya berita bagus untuk saudara. Jesus been led to this place, Jadi Yesus telah tuntun ke tempat saudara. And today there's going to be an encounter with Jesus. Dan hari ini akan ada jumpa Yesus. And if you read in the Bible, Kalau saudara baca di Alkitab, it's only after the encounter with Jesus, dan setelah pertemuan dengan Yesus, like Paul, like Saul on the road to Damascus, si Saulus yang pergi ke perjalanan ke Damaskus, he had an encounter with God, dia ada perjumpaan dengan Allah. and that changed totally. Dan itu mengubah hidupnya. Likewise for all the other disciples, Dan juga seperti murid-murid, all of them had an encounter with the Lord Jesus. mereka semua ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. And they, Dan hari ini, I was asking the Lord, what should I speak today? aku meminta Tuhan, apakah yang harus aku khotbahkan hari ini? God says, no, you pray for them. Tuhan berkata, enggak, kamu doa. Tell them today, Katakan kepada mereka hari ini, I'm going to calm them in a mighty way. aku akan datang kepada mereka dengan secara luar biasa. They're going to experience me in a new way. Dan mereka akan mengalami aku dengan cara yang baru. They're going to drink from me, Akan meminum dari aku. and they will never thirst again. Dan mereka tidak haus lagi. We all know the story in chapter 4. Dan kita semua tahu cerita di Yohanes 4. Dan dia berjumpa perempuan Samaria yang akan berair. And he asked a woman, Dan dia bertanya kepada perempuan, give me a drink. berilah aku minum. He wasn't really interested in the drink. Sebenarnya dia itu tidak tertarik dengan minuman itu. He was interested in letting king to the woman about his drink. Itu menceritakan tentang minuman perempuan itu. He's leaving her, Air kehidupan. and he was trying to bring her attention to the living water that Dan Jesus. dia berusaha untuk menarik perhatian dia. That's the way we should minister. Dan itu kita melayani. We must always be on the lookout Kita harus dicari for opportunities untuk suatu kesempatan. to speak to people, Untuk berbicara kepada orang. to bring people to Jesus. Untuk membawa orang kepada Yesus. And I want you to know something of this story. Dan saya ingin tahu cerita ini. The Samaria woman Dan perempuan Samaria ini came to the water. pergi ke sumur Umber. She's not come to look for Jesus. Dia mencari Yesus. As a matter of fact, he didn't even know that Jesus to that place. Dan dia tidak tahu kalau Yesus itu mau dekat. But Jesus came looking actually. Dan Yesus datang dan mencari dia. And that is our job, brothers and sisters. Dan itulah tugas kita, saudara-saudara. This also tells us, John chapter 4 also tells us that the harvest is plenty. Dan Yohanes 4 itu menceritakan kalau tuaian memang banyak, But there was a few. tetapi bekerjanya sedikit. The harvest is truly plenty. Dan tuaian memang banyak. Can you show the slide from Batam, Can you show now? I will share with you a testimony pertaining to the harvest field. Dan saya akan berbagi tentang kesaksian. You see, our dear sister has gone back to Batam. Dan saudara kita telah kembali ke Batam.
pulang. You know, she heard the Lord saying to her, Dan dia mendengar Tuhan berkata kepada dia, go and serve me. pergi dan layani aku. And she really obeyed. Dan dia menaati. And now she's in Batam. Dan sekarang dia di Batam. She's very excited. Dan dia semangat sekali. She does not go home and then boring, don't know what to do. Dan dia tidak pulang, tidak tahu apa yang dia lakukan. God just opened doors for her. Tuhan baru saja membuka pintu untuk dia. New doors for her. Pintu yang baru buat dia. Really brand new opportunities for her. Dan itu adalah kesempatan yang baru buat dia. She went to the outskirts, the outlying areas of Batam. Dan dia pergi di luar Batam. She saw not only one but one to two other places. Tapi dia melihat satu atau dua tempat. Like what Jesus said, Seperti apa yang Yesus the katakan. harvest is plenty, Tuaiwan memang banyak, but the workers are few. tetapi pekerjanya sedikit. So we have to pray that God will send the workers in the field. Jadi kita harus berdoa untuk Tuhan mengirimkan pekerja ke lapangan. So that's what I'm praying now. Jadi itu apa yang saya ingin doakan sekarang. The harvest is really big. Jadi tuaian itu memang banyak. Because as of late, the population in Indonesia Dan populasi di Indonesia is 266.5 million people. itu 266 juta. And out of this 66.5 million people, Jadi dari berjutaan orang, only 10.72% are Christians. jadi 10% yang Kristen. And in this 10.72%, Jadi dari persentase yang sedikit ini, not all are born again Christians. dan itu bukan semua itu lahir baru. So the percentage of Christians in Indonesia Jadi persentase Kristen di Indonesia is very low. itu sangat rendah sekali. So it's time all of you, brothers and sisters, Itu waktunya buat kita semua and saudara-saudara those back in Batam in Indonesia, if you're hearing, pergi ke Batam, Indonesia. Jesus said the harvest is plenty. Tuaian memang banyak. It is for us to Itu waktu kita untuk bangkit. go and win these souls for Jesus. Jadi dan menangkan jiwa buat Yesus. Jesus said the harvest is ripe. Jadi Yesus bertuaian sudah He menuai. said, don't say months, then the harvest. Jangan kata 4 bulan lagi. There's plenty to do there in Indonesia. Banyak hal-hal yang banyak yang dilakukan di Indonesia. So while Helmi reached there, Dan ketika Helmi tiba di sana she went to make a around Batam. dan dia keliling ke Batam She saw many souls hungry. dan jiwa yang lapar, And they're saying, come quickly to our place, come. dan mereka meminta dia untuk datang. They are hungry, Mereka lapar. many of them. Banyak dari antara mereka. And it's the goodness of Jesus Dan kabar baik Tuhan Yesus that God sent her there. yang Tuhan kirim dia ke sana. And Dan dia semangat sekali. she got the ministry there straight away. Dan dia ingin membuka pelayan sana. Because souls are hungry. Karena jiwa-jiwa itu lapar. And we have to catch them right now. Dan dia harus menangkapnya sekarang. Because time is short, and sisters. Jadi waktunya itu singkat sekali, saudara-saudara. There is not much time left for you Dan and tidak ada me. banyak lagi waktu untuk saudara dan saya. And the Bible in Proverbs chapter 11, he says, he who wins souls is wise. Di Amsal 11:30 makan dia menangkan jiwa-jiwa itu bijak. So you want to be wise, go and look for souls. Jadi kalau ingin bijak, saudara harus mencari jiwa. There are so many out there. Jadi banyak di luar sana. If you are hungry, I promise you, Jadi kalau saudara lapar kepada saudara, God will send to you. Tuhan akan mengirim mereka kepada saudara. To be on the lookout. Jadi saudara harus jaga-jaga When you are on the lookout for them, ketika saya mencari mereka. the Spirit will whisper to you, Dan Roh Kudus akan berbisik kepada saudara. go and talk to that person. Jadi pergi dan berbicara kepada orang And if itu. you obey, Dan kalau saudara menanya, you will bear the fruits. saudara akan This is the time. dan ini adalah waktunya. You have to learn from Jesus. Kita harus belajar dari Yesus. He felt the leading to go to pass through Samaria. Jadi dia masa pimpin untuk melintasi sama. And there he met with this woman. Dan dia bertemu dengan perempuan ini. This woman was not looking for Jesus, Dan perempuan ini tidak Yesus, but Jesus found her. tapi Yesus dia. And Jesus used the water, the well water, to draw her to his living water. Jadi Yesus itu mengilustrasikan itu sumur. Initially, she didn't quite understand, Jadi awalnya dia itu tidak mengerti. but eventually she understood. Ketika dia tahu, She went back to the town, jadi dia kembali ke kota. told the town about who.
Jadi dia katakan ke kota apa yang impai. and met up. He came to meet Jesus. Dan mereka berjumpa dengan Yesus. They were all convinced Dan mereka percaya that Jesus was the Messiah. Yesus itu adalah Mesaya. It's our job too, brothers and sisters. Dan itu adalah pekerjaan kita juga, saudara-saudara. We need to go out and meet the people to bring them to Jesus. Jadi kita harus pergi dan berjumpa orang bawa mereka ke dalam Yesus. That job Itu adalah tugas kita. is our job. It's not the job only for the. Jadi itu bukan tugas pengkhotbah saja. I have good to you. Saya kabar baik bagi You saudara. are everyone is a preacher. Jadi setiap dari saudara ini adalah pengkhotbah. You are in house as a. Jadi di rumah juga seorang You just pengkhotbah. shine. You are the light of the world. Saudara ada terang dunia. You shine Jesus. Saudara benar untuk Yesus. And the family that sees you, Dan juga yang melihat saudara, there was Jesus in you. mereka akan melihat Yesus di dalam diri saudara. And that's your job. Itu adalah pekerjaan So saudara. Jesus Bersinar untuk Yesus. sees every opportunity you have Tangkap setiap kesempatan yang ada. to bring Jesus to them. Membawa Yesus ke dalam hati mereka. And here for that reason, Jadi saudara sini untuk alasan itu. not just to do your housework, Bukan untuk bekerja. but you are here for the greater purpose of God. Jadi saudara ini adalah untuk tujuan yang besar untuk Allah. And every one of you listening in Indonesia, Setiap yang mendengarkan di Indonesia, you have a big harvest there over there. saudara mempunyai tuaian yang besar sekali di sana. I wish I could be there Saya harap saya di sana. because of the lockdown. Because of the lockdown, I cannot go. You know. Amen. I'm proud to speak, Saya harus untuk berbicara sekarang. but still not free though. Tapi saya tidak bebas untuk pergi. But thank God, Tapi puji Tuhan. I can pray. Here, my Lord, Tapi saya bisa berdoa. Ini send adalah, Helmi. utus Helmi. She's there doing a great job now. Dia melakukan pekerjaan yang baik di sana. Where? Dan saya akan pergi ke sana. She is there. No? Kiri sekali dia di sana. Many souls she's in for the harvest, Mencari jiwa. and she's helping them out now. Dan dia membantu mereka. God can anybody. Dia bisa memakai I saja. always say God can use anybody. Saya selalu berkata itu bisa pakai siapa saja. I'm just like the donkey Saya itu keledai saja that Jesus used to enter into Jerusalem. yang Yesus pakai untuk masuk ke Yerusalem. I am not the art preacher or speaker. Aku bukanlah khotbah yang atas, I cannot speak as them, tidak bahasa seperti mereka. but I can just be like the humble donkey. Saya hanya sekedar keledai yang rendah hati. Be God's presence everywhere I go. Hadirat Tuhan kemana saya pergi. I've not been to high school. I've not been to Unity. Saya tidak ke perguruan tinggi dan sekolah. I'm just a donkey that God found Saya hanya sekedar yang Tuhan temukan. and decided to use me. Dia memutuskan memakai saya. So likewise, every one of you, Dan juga saudara semua, you have no excuse. saudara mempunyai alasan lagi. Every one of you can be used. Semua saudara bisa dipakai. Didn't I always, every sermon, I will repeat this verse. Saya mengulangi ayat ini. God uses the foolish to confound the proud. Jadi Tuhan itu memakai yang bodoh untuk memalukan yang Uses the weak to confound the strong. untuk pakai yang lemah untuk memalu kuat. Your way up is Jadi langkah naik ke atas itulah ke bawah. you just humble yourself. Jadi saudara itu merendahkan hati. Just commit your whole life to God. Jadi serahkan seluruh hidup saudara ke Tuhan. He will use you. Dia memakai saudara. Helmi was very worried before she left. Jadi Helmi ini sangat khawatir sebelum dia pergi. What will I do when I go to Tam? Jadi lakukan kalau saya sudah tiba di Batam. Don't worry. Saya berkata jangan khawatir. God has prepared everything. Jadi Tuhan sudah siapkan semua untuk kamu. When you reach there, you see doors will be open for you. Jadi kalau kamu ada di sana, kamu akan lihat pintu-pintu terbuka buat kamu. And true enough, when she's there, Dan benar sekali ketika dia sudah sampai di sana, all the doors, many doors open for her. dan banyak pintu-pintu itu terbuka buat dia. And the people, the villagers, the Muslims are coming, calling her to come quickly. We want to hear about Jesus. Dan orang-orang di desa, orang Muslim juga pengen tentang Yesus. The harvest is plenty. Jadi tuaian itu memang banyak. You just say, here am I, Lord. Saudara hanya berkata, ini aku. Send me. Utus aku. I promise you, Aku berjanji kepada saudara. you will never be any lack.
saudara tidak akan kekurangan. There's no lack in ministry. Tidak ada kekurangan pelayanan. The harvest is truly empty. Jadi tuaian itu memang benar-benar banyak. When you are sensitive to the Spirit of God, Jadi kalau saudara sensitif roh Allah, Jesus will come to you. Yesus akan datang kepada saudara. And just one encounter with Jesus, Jadi pertemuan dengan Yesus. the Samaritan woman became a transformed woman. Jadi orang Samaria itu menjadi orang yang diubahkan. There she became an evangelist, Dan dia menjadi seorang penginjil. greater than any of God's generals today. Jadi itu lebih besar dari orang-orang Tuhan saat ini. One encounter with the Lord Jesus. Jadi sekali perjumpaan dengan Tuhan Yesus, She went back to village, jadi dia kembali ke desa. told them about her encounter with Jesus. Jadi mengatakan tentang perjumpaan dengan Yesus. She brought them to Jesus. Dia membawa mereka kepada Yesus. They came to hear about Jesus. Mereka datang dan mendengar tentang Yesus. They were convinced Mereka the whole of Syria was jadi seluruh Samaria itu selamat just because of that woman, hanya karena satu perempuan saja. the encounter with Jesus. Perjumpaan dengan Yesus. Today I promise you, Hari ini saya berjanji kepada if you are saudara. willing, Jadi kalau saudara itu bersedia, you're going to encounter Jesus. saudara akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Just the woman didn't plan to meet Jesus. Dan seperti perempuan Samaria tidak merencanakan untuk Yesus. Today he's going to show up. Hari ini dia akan tunjukkan dirinya. Listen everybody, those in Batam and Jadi dengar baik-baik everybody, semua orang. who's going to come to you. Di hari ini dia akan datang kepada saudara. It's from your life. Dia akan menghidup saudara. He's going to give you living water. Memberikan air minuman And kehidupan. we're going to drink from him. Dan saudara akan meminum dari dia. That living water. Dan air kehidupan. He's going to give you today, every one of you today. Dan dia akan memberikan kepada saudara hari ini. And if you drink that water, Jesus promised, Dan saudara meminum air kehidupan yang Tuhan Yesus janjikan, you'll never thirst again. tidak akan haus lagi. Drink that water. Kalau saudara meminumnya, Like in John 7:37, seperti di Yohanes 7:37, Jesus stood up and said, Yesus berdiri dan berseru, he who is thirsty, barang siapa yang haus, come and drink from me. baiklah ia datang kepada dan minum. Today, as you come and drink from Jesus, Jadi saudara datang kepada dan minum, you're going to be refreshed forever. dan saudara akan disegarkan selama-lamanya. You will never thirst again. Saudara tidak akan haus lagi. And after drinking from him, Dan setelah minum dia, that's the Holy Spirit come on you. dan Roh Kudus itu akan datang kepada saudara. He will refresh you. Dia akan menyegarkan saudara. He will empower you. Dia akan saudara. And as you drink from him, Dan saudara meminum dari dia. something is going to take place in your life. Jadi sesuatu akan terjadi di kehidupan saudara. You go back to other places. Go to other places. Jadi saudara akan kembali ke suatu tempat. I'm so happy to hear your ministries in Batam. Senang sekali mendengarkan pelayanan saudara di Batam. You have gone out to the outskirts of them. Jadi saudara keluar di luar Batam. I'm glad to hear that new ministries are opening there Jadi saya senang sekali mendengar tentang pelayanan baru in the isolated places of Batam. di tempat-tempat terpencil di Batam. You are really hungry for souls. Engkau benar-benar lapar dengan jiwa. Today you are in this service by divine, not by chance, divine appointment. Saudara di sini kebetulan tetapi suatu pilihan Allah. Today the Holy Spirit is going to come upon you. Jadi hari ini Roh Kudus akan datang kepada saudara. And it's the invitation to drink from him. Jadi saudara akan menerima ajakan untuk meminum dari dia. Rivers of living water is going to flow out of you. Jadi air akan mengalir dalam kehidupan saudara. And you will never thirst again. Dan saudara akan haus lagi. And you're going to be active, strong, fresh for Jesus. Jadi saudara akan kuat dan aktif untuk Yesus. So today Jesus said, you ask of me the living water. Tadi Tuhan Yesus mengatakan, engkau meminta aku tentang air kehidupan. Ask of him. Minta dari dia. Then we drink from him. Kita minum dari dia. And out of our bellies will flow Dari hati akan mengalir rivers of living. sungai kehidupan. This is what we need. Inilah yang perlukan. You need all this. Saudara perlu ini semua. The word is important. Jadi firman itu sangat penting sekali. The living water is equally important. Dan kehidupan itu sama pentingnya. This is the power. The olden days disciples receive. Dan ini adalah kuasa pada murid-murid zaman dahulu telah menerimanya. In Acts 8, Jadi Kisah Para Rasul 1:8. you will receive power. Dan engkau akan menerima kuasa itu. You will receive power
power. Engkau akan menerima kuasa. When the Holy Spirit come upon you, Ketika Roh Kudus itu akan datang turun ke atasmu, and will be my witnesses. dan engkau akan menjadi saksi-saksiku. God is calling you, everyone, Dan Tuhan itu memanggil saudara to be His witnesses. untuk menjadi saksi Dia. But everywhere you are, Dan ingat saudara, dimanapun saudara berada, opportunities for you itu banyak kesempatan buat saudara to spread good news to others. untuk menyebarkan kabar baik. And you have to Dan saudara harus melakukannya. God's way. Cara Tuhan. Paul says, Jadi Paulus my berkata, sharing and preaching pemberitaanku dan ucapanku. shall not be in enticing words of man's wisdom, Jadi bukan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, but in demonstration, the Spirit in power. tapi dengan roh Tuhan Allah. Paul also says he dare not preach anything that God has not done through him. Jadi Paulus itu tidak berkata tentang apa yang Tuhan tidak pernah lakukan dalam dia. So I have good news for you. Jadi saya punya baik buat saudara. We must really reach out to people. Kita harus menjangkau orang. The more we do, Semakin kita melanya. the more testimonies we have. Jadi semakin banyak kesaksian yang kita punya. And Revelation 12:11, overcome him with the word, blood of the Lamb, and the word of their testimony. Jadi Wahyu 12:11 mengatakan mereka mengan dengan darah anak domba dan kesaksian mereka. So you need to go out Jadi saudara harus pergi and show the world dan tunjukkan kepada dunia the power of Jesus. kuasa Tuhan Yesus. And I tell you, you have that. Dan saya percaya saudara punya itu. God can use you mighty. Jadi Tuhan bisa pakai saudara dengan luar biasa sekali. And that's what He intend to. Dan itu apa maksudnya dia melakukannya. Today, Dan hari ini the Holy is going to come down upon every one of you. dan Roh Kudus akan turun ke atas saudara semua. What Acts 1:8 says, we all know. Seperti di para Rasul 8. You will receive power Engkau akan menerima kuasa when the Holy Spirit come upon you. ketika Roh Kudus turun atasmu. And drink from Him today. Dan ketika kita meminum dari dia Rivers sekarang, of living water flow out through us. jadi sungai kehidupan itu akan mengalir dari kita. We will be refreshed. Dan kita akan disegarkan. We can refresh others. Kita bisa menyegarkan yang lain. We can share this living water with others. Dan kita bisa membagi kehidupan ini kepada yang lain. And that's what happened to the Samaria woman. Dan itu apa yang terjadi dengan perempuan saya. Just one encounter with Jesus. Jumpa dengan Tuhan Yesus. Like what happened afterwards Apa yang terjadi berikutnya when we pray. ketika dia berdoa. When we ask of Him, "Jesus, you ask of me the living water, Tuhan Yesus perintahlah kepadaku air kehidupan itu. I will give to you." Dan aku akan memberikannya kepada. And Jesus said, "Drink from me." Yesus berkata, minumlah dari aku. We have to ask, we have to drink from Him. Jadi kita harus meminta dan meminum dari dia. And He will give us, He promised He will give us the living water. Dan dia akan memberikan air kehidupan itu, dia berjanji. That's what we know. Dan kita That's tahu. what He's been. Jadi itulah yang ia He will maksud. give us the living water. Dan dia akan memberikan kita hidup. I'm so excited. Jadi saya semangat sekali. I'm just feel the gush of the Holy Spirit coming down, waiting, come down upon each and every one of you. Dan Roh Kudus itu akan turun ke atas saudara. Here and in Batam. Dia di sini dan di Batam juga. Those listening in also. Jadi dengarkan di Batam juga. Listen carefully. Jadi dengarkan baik-baik. Holy Spirit is everywhere. Jadi Roh itu di mana-mana. Receive afterwards. Mas setelah itu. Start drink from Him. Jadi ayolah meminum dari dia. Wonderful things gonna happen. Jadi hal itu akan terjadi. This is the end glory that the Bible promises. Jadi ini adalah kemuliaan yang Alkitab janjikan. The world is covered with great darkness, Jadi dunia itu diselimuti dengan kekelaman. but the great glory is going to come down upon you, Jadi kemuliaan yang lebih besar itu ke atas saudara. and you're going to be part of the recipient of that. Jadi saudara itu akan menjadi bagian itu. Every of you will receive. Jadi setiap dari saudara akan I'm menerimanya. convinced without a shadow of doubt. Jadi saya itu yakin tanpa ragu-ragu sekali. There's going to be transformation. Ini akan terjadi perubahan There's going to be revival. dan akan terjadi kebangkitan rohani. Every one of you, Jadi semua dari saudara, you will have that boldness, I pray. saya berdoa agar saudara mempunyai keberanian Like the Samaria woman seperti perempuan Samaria ini. who didn't even intend, wasn't even looking for Jesus. Dan dia tidak bermaksud untuk mencari Yesus, But as Jesus came to her, tapi Yesus datang kepada dia. and the Bible says, Jadi Alkitab mengatakan, you did not find Jesus, di Alkitab mengatakan saudara tidak menemukan Yesus, but Jesus found you. tapi Yesus menemukan saudara. Today He found you.
Hari ini dia menemukan saudara And He's going to equip you. He's going to put His Holy Spirit in you. dan dia akan melengkapi saudara dan memberikan Roh Kudus kepada saudara. He's going to empower you Dan dia akan menguatkan saudara. so that all of you Jadi saudara-saudara can be His witnesses. bisa menjadi saksi dia. Over there in Batam, Dan di Batam juga. I'm so happy with the work that you are doing. Saya senang sekali dengan pekerjaan yang saudara lakukan. I'm so happy to see the growth in your ministries. Saya senang sekali melihat pertumbuhan dalam pelayanan saudara. And I can see more, there's more, much more to be done there. Dan saya lihat banyak yang harus dilakukan di sana. And all over Indonesia. Dan seluruh Indonesia. But we want to focus Tapi kita mau berfokus where God has put you. ketika Tuhan menaruh saudara. So I pray, Jadi saya berdoa, after you receive power, ketika saudara menerima kuasa, you will all, every one of you, jadi semua dari saudara will become His witness menjadi saksi-saksi dia. according to His word. Jadi menurut cara dia. Let us drink from Him. Jadi mari kita minum dari dia. He's going to give you the living water. Dia akan memberikan kepada saudara air kehidupan. Thank God. Puji Tuhan. He also, Jesus said, He's going to give you the living water, Dan dia akan memberikan saudara air kehidupan. and He's also give you the food that you do not know. Dan dia akan memberikan makanan yang saudara tidak tahu. In John 4:32, Jesus said, Di Yohanes 4:32 Yesus berkata, I have food to eat of which you do not know. Padaku ada makanan yang tidak kamu tahu. They really do not know. Saudara benar-benar tidak kenal. This food that Jesus is talking about. Dan makanan yang Yesus katakan ini. That's why in verse 33, the disciples said to one another, has anyone brought him anything to eat? Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? You see, we are always talking about physical food, how here got makan bagus, or they got have a beef good, good, all of. We are always talking about this food. Kita selalu mengatakan makanan yang duniawi. But Jesus said, Tapi Yesus berkata, I have food that you do not know. aku mempunyai makanan yang tidak kamu kenal. And we're going to eat this food today. Dan kita akan memakan makanan ini sekarang. What is this food that Jesus is talking about? Jadi apa makanan yang Yesus katakan? Verse 34. Di ayat 34. Food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Maka ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyerahkannya. That's the food of Jesus. Itu adalah makanan Yesus To do His will. untuk melakukan kehendaknya. That's what Brother Robert spoke about last week. Dan itu apa yang dikatakan Robert minggu lalu. To know the will of God, will it? Untuk mengetahui kehendak Allah dan untuk menggenapinya. The will of Jesus for every one of you. Jadi itu adalah kehendak Tuhan Yesus untuk bagi kita semua. Eat His food. Itu makanan Dia. Know His will. Ketahui kehendak Dia. And finish doing what He called you to do. Dan selesai yang Ia suruh saudara lakukan. My will is to do the will of Him with me and to finish His work. Verse 34. Jadi makananku ialah melakukan kehendak yang mengutus aku dan menyerahkan kerjaannya. And then in verse 30, Jesus reminds us. Jadi di 35 diingat kepada kita. They still 4 months and then the harvest. Bukan kamu mengatakan, dan lagi tibalah musim menuai. Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang dituai. So what does this verse say? Apa yang ayat ini katakan? No more delay. Jadi nggak ada penundaan lagi. I said before, Dan saya mengatakan the sebelumnya. Bible promises in Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ, Jadi di ayat Kisah Para Rasul mengatakan, percaya kepada Tuhan Yesus, and you will be saved, and your house also. engkau akan selamat dan seluruh seisi rumahmu. Amen. Amin. Jesus saved you Tuhan Yesus menyelamatkan saudara so that He can use you to go and save your relatives. supaya Dia bisa memakai saudara untuk menyelamatkan saudara-saudara saudara. All of us have relatives that are unsaved. Banyak dari kita mempunyai saudara-saudara yang belum diselamatkan. Can I know anyone here? All your relatives, all the generations that are saved? Anyone here? All the whole family, nenek moyang, what elders, turunan, all saved? Anyone? Not yet, right? So now you know why you are saved?
Jadi saudara tahu kenapa saudara diselamatkan? Because when you are saved, Jadi ketika saudara diselamatkan, God can use you to go and save them. jadi Tuhan bisa memakai saudara untuk menyelamatkan. Amen. Amin. And I believe that is the motive. Dan itu aku percaya motifnya. That is God's plan. Itu rancangan Tuhan buat kita I semua. come from a very big family. Saya datang dari keluarga besar. I have family members not saved yet. Saya banyak anggota keluarga saya yang belum diberikan. And I'm praying Apa? God will Dan Tuhan- save them. I know God will save them. Dan saya tahu Tuhan akan menyelamatkan mereka. Even my parents, Dan bahkan orang tua saya sendiri, although they were seasoned, hardcore believers, Buddhists, walaupun mereka itu seorang Buddhis yang kental, they just want to have nothing to Christianity. tidak mau tahu tentang orang Kristenan. But at the end of the day, just before they pass on, Jadi pada akhirnya ketika mereka sudah meninggal, but they all should repent jadi mereka bertobat and come to the knowledge of the Lord Jesus Christ. dan datang kepada pengetahuan Tuhan Yesus. So I'm going to close. Dan saya akan akhiri, akan tutup. The Lord says to pray. Tuhan berkata untuk berdoa. Every one of you here, every one of you in Batam, everyone listening in, Dan semua saudara yang di sini di Batam dan yang mendengarkan, we're going to drink from Him. kita akan meminum dari Dia. Jesus said, ask from Him. Yesus berkata, You mintalah must kepada Dia. ask Him for the drink. Saudara harus meminta kepada Dia untuk Then minum. He will give you the living water. Dan Dia akan memberikan kepada saudara air kehidupan. So I want to pray for everyone here, everyone listening in Dan Batam. saya ingin berdoa buat saudara dan yang di Batam yang mendengarkan. Jesus is inviting you right now. Yesus mengundang saudara sekarang ini. He said, come and drink from me. Datang dan minum dari aku. Out of the belly will flow rivers of living water. Jadi dari hati saudara akan keluar air kehidupan. You're going to be so full, Saudara akan kenyang. you'll never thirst again. Saudara tidak akan haus lagi. So I want you all to stand up. Saya ingin saudara untuk berdiri. All those in Batam, stand up, please. Jadi yang di Batam tolong berdiri. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Father, you are so good, Lord. Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Your mercies endures forever. Bahwasanya kasih-Mu untuk selama-lamanya. Thank you, Lord Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus for your invitation to drink from you. untuk undangan-Mu untuk datang minum daripadamu. Right now, Lord, Sekarang ini Tuhan, give us that drink, Lord. berikan kami minum ya Bapa. Give us the living water, Lord. Berikan kami air kehidupan. That when we drink of it, Lord, Dan ketika kami meminumnya Tuhan, we will never thirst again. kita tidak akan haus lagi. Right now, Lord. Saat ini Tuhan In sekarang Jesus' name, dalam nama Yesus, Holy Spirit, Roh Kudus, yes, let us drink of it. ya mari kita minum dari Dia. Let us drink. Mari kita minum. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Father, you fill everyone right now. Receive, receive, Tuhan, receive. He's here. penuhi setiap Receive, mereka. receive, Terima, terima, receive. terima. In Jesus' name. Receive, drink from Him. Receive, Minum dari receive right now. Over there in Batam, receive, receive, receive. Every one of you, receive right now. The living water, receive it right now. You will never thirst again. Right now, right now, you will receive power, and God's Holy Spirit come upon you. Every one of you, every one of you receive. Yes, you will never thirst again. That's God's promise to you. Wherever you are, just drink from Him. Drink from Him. Drink from Him. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Minum, minum dari Dia. Di dalam nama Yesus. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Engkau penuhi semua, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Minum, minum, minum. Dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih, Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Yes, Lord. Di dalam nama Yesus, engkau minum dari Dia. Minum. Minum. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Terima. Di dalam nama Yesus. Terima. Yes, Lord. Terima. Dalam nama Yesus. Penuhi semua, Tuhan. Penuhi semua, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yang belum terima Roh Kudus, yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, sekarang terima. Terima sekarang. Angkat tangan. Terima sekarang. Yang belum terima Roh Kudus, terima. Yes, 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 terima, terima, terima. Penuhi Tuhan mereka dengan Roh Kudus kan. Di dalam nama Yesus. Yes, yes, yang haus minum saja. Minum saja. Di dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima, terima. Yang di Batam, terima. Batam yang belum terima, dibaptis dengan Roh Kudus, terima sekarang. Terima,
Terima semua di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Father, thank you Lord. Ya Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Bless you. Bless you. Yes. Now eat the food that He has promised you. He has food that you do not. Jadi makan makanan yang Dia berikan. The food is to do the will of Him who sent me. Jadi makanan Dia itu adalah melakukan kehendak Dia yang Tuhan utus And to finish His work. dan menyelesaikan pekerjaannya. You know you've been called by God. Saudara tahu saudara dipanggil oleh Tuhan. Let us ask God for grace and strength Jadi mari kita meminta anugerahnya dan kekuatan Dia to finish His work. untuk menyelesaikan pekerjaannya. That is His will for you. Dan itu adalah kehendaknya buat saudara And semua. that is perfect food for you. Dan itu adalah bagi kita. Kehendakmu Tuhan. Right now, if that's your will, Saat ini that's your Tuhan, decision. itu adalah keputusan saudara. Over there in Batam, over here, you raise your hand. I'm going to pray for you. Dan bagi yang ada di sini dan yang di Batam, tolong angkat tangan. Saya ingin berdoa buat saudara. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Father, you see all these hands, Lord. Bapak, Engkau melihat semua tangan-tangan yang terangkat Tuhan. All these hands that are raised for you, Father. Semua tangan-tangan yang terangkat bagimu Tuhan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Right now, Holy Spirit, Sekarang ini Roh Kudus, I pray your kingdom come. aku berdoa, datanglah kerajaanmu. Your will be done Jadilah kehendakmu in this life dalam kehidupan as it is in heaven, Lord. seperti di surga. Father, from this moment onwards, Lord, Jadi dari sekarang ini Tuhan, their lives will never be the same to you. jadi hidup The mereka same tidak again. akan sama lagi. Father, you use them, Lord. Bapak, Engkau pakai mereka. Fill them every day Penuhi mereka setiap hari. as they drink from you. Ketika mereka minum daripada As Engkau. they sit at your feet, Lord. Ketika mereka duduk di tumpuan kakimu Lord, Tuhan. you Thank you, Father. Terima kasih Bapak. Let everyone be Biarlah semua orang the light of this world, Lord. menjadi terang bagi dunia ini. You will go out and shine your light for the world to see, Lord. Mereka akan pergi dan bersinar In the name of Jesus. dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Father, I commit all this precious soul to you. Dan aku serahkan semua jiwa-jiwa yang berharga ini Tuhan. In Jesus' name, Lord. Dalam nama Yesus Tuhan. Right now, I want to pray Dan sekarang saya mau berdoa for all those that is watching in here or in Batam. bagi yang melihat, yang menonton di sini dan di Batam. You have heard the message of Jesus. Engkau mendengar pesan tentang Tuhan Yesus. He wants to give you this living water. Dia mau memberikan saudara air kehidupan ini. But in order to be able to drink his living water, Bagaimana supaya saudara bisa minum air kehidupan ini? you need to know who Jesus is. Jadi saudara harus tahu siapa Yesus itu. You need to know who is the one that gives you the living water Jadi saudara harus tahu siapa yang memberikan air kehidupan itu before you can drink from him. sebelum saudara meminum dari dia. And you are here this morning, Dan saudara ada di sini pagi ini. here or in Batam. Dan dia di sini dan di Batam. You want to know Jesus Saudara ingin tahu Yesus. so that you can drink the living water from him. Jadi supaya saudara bisa minum air kehidupan dari dia. You want to raise your hands Saya ingin saudara mengangkat tangan. over there in Batam. Di Batam, Raise your hands angkat tangan. over here. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, yes, yes. Thank you, Jesus. Over there in Batam, I see a lot of hands, and I see hands here all over the place. Yes, Lord, you need to know this Jesus, so that you can drink this living water from him. Jadi harus tahu siapa Yesus dan meminum air kehidupan dari dia. So you need to know him. Jadi saudara harus tahu siapa dia. So I thank you for all these hands Saya berterima kasih untuk semua tangan-tangan yang that terangkat. are raised. Now pray after me. Dan sekarang ikuti doa saya. Father, in the name of Jesus, Bapa, dalam nama Yesus, I want to know you, Jesus. aku ingin mengenal Engkau Tuhan. I'm a sinner, Lord.
Aku adalah seorang pendosa, I Tuhan, have turned away from you. dan saya telah berpaling daripadamu. I don't even know you, Lord. Bahkan saya tidak kenal Engkau, Tuhan. This morning, Dan pagi ini, I know you are here looking for me. dan saya tahu Engkau di sini mencari aku. I know you purposely came for me, Jesus. Dan sengaja Engkau datang untuk aku. And I thank you, Lord, Dan saya berterima kasih, Tuhan. that you love me. Engkau mengasihiku. You came just for me. Engkau datang hanya untuk aku. So this morning, Lord, Jadi pagi ini, Tuhan, I want to accept you jadi saya ingin menerima Engkau into my life. dalam kehidupanku. I believe, Lord, Saya percaya, Tuhan, you are Lord. Engkau Tuhan. I believe in my heart Aku percaya dalam hatiku, you died for me. Engkau mati bagiku. And you are the Lord of Lords. Dan Engkau adalah Tuhan di atas Tuhan. Right now, Saat ini, I ask you forgive me, God, saya meminta Engkau untuk mengampuni for all the wrongs I have done. semua kesalahan-kesalahanku yang telah aku lakukan. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. I acknowledge, Saya akui, Jesus, you died for my sin. ya Engkau mati untuk bagi dosa-dosaku. You paid the price in full for me Dan Engkau telah membayar harga yang lunas so that I can be saved. supaya aku bisa diselamatkan. So I thank you, Lord Jesus, Jadi aku bersyukur, Tuhan Yesus, for this opportunity now. untuk kesempatan yang ini. I can accept you into my heart. Aku bisa meneramu di dalam hatiku. So I say, Lord Jesus, Jadi aku berkata, Tuhan Yesus, come and live in me. datang dan hidup tinggal di dalam aku. I receive you Aku terima Engkau as my Lord and Savior. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. I acknowledge you Aku akui Engkau as the Lord of Lords, sebagai Allah, Tuhan di atas Tuhan, the King of Kings. Raja di atas Raja.